अदिनिया रथयात्रा भयंकर व्यतिक्रम वर्तमान समय एक नंबर अपप्रचार इस्कन अदिनिया रथयात्रा प्रसंग में बड़ प्रतिक्रिया रखिंट गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव से कहते अदिनिया रथयात्रा को नहीं आचार्य एवं भक्त माने एबे मत देवा आवश्यक से माने चुप रहिले इस्कन मन इच्छा अदिनिया रथयात्रा करिबो इस्कन को अनुसरण करी अन्य माने से भली करुछंती एहा आगामी दिन में एक खराब परंपरा सृष्टि करिबो श्रीमंदिर पक्षरु इस्कन सह ए संपर्क में आलोचना विफल होईछि गजपति महाराजा कहते भारत बाहर अदिनिया रथयात्रा बंद करने को केही नहांती शास्त्र मत अनुसार रथयात्रा पालन हेबा उचित अदिनिया रथयात्रा जगन्नाथ धाम को नहीं व्यतिक्रम हेउछि श्री जगन्नाथ चेतना गवेषणा प्रतिष्ठान कार्यक्रम में यह प्रतिक्रिया रखिंट गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव जगन्नाथ संस्कृति ना जो अपप्रचार होची ताकू आपण यदि दृष्टि न देके खाली प्रचार प्रचार कर चलिए से काम दब ना तो वर्तमान समय ये अदिनिया रथयात्रा होची नंबर 1 अपप्रचार आमे माने बहुत दयालु सब किसी सही लोग यहाँ हूँ असुविधा अन्य कौन संप्रदाय होते अन्य धर्मर संप्रदाय होते कौन कौन होता विषय आम वर्णना करूना जो व्यतिक्रम होची सामान्य चलनीय ग्रहणीय ना एक भयंकर व्यतिक्रम जदि एतिक आम बुझीजा आमर कार्यकलाप भिन्न हो असुविधा इस्कन एटा आरंभ कर इस्कन वर्तमान उत्तर आसीगला गत अक्टोबर मासरे सेमाने कहते आमे मानिबु नहीं आपण जहा करूचंती जहा कहउचंती कहंतु आमे मन इच्छा भारत बाहर रथयात्रा चलेबु हमर सेप्टेम्बर मासरे ताको दियागला आममानकर मत चूड़ांत मत शास्त्र प्रमाण सहित आउ तार प्राय मासे पर अक्टोबर मासरे सेमाने कहते आमे मानिबु नहीं तेणु गोटे आड़े रहिले आचार्य आ गोटे आड़े रहिले हमर भक्तवृंद विश्व यदि उभय ग्रहण करेंगे आमर आउ किसी करवा नहीं जदि ये सिद्धांत इस्कन शेष निष्पत्ति पर यदि आचार्य माने चुप रही यदि भक्त माने चुप रही माने कौन आम ग्रहण कर जिनसा आमरी ओडिया भाई माने बुझुना नन ओडिया हिंदू मान कथा पर प्रथम आमर ओडिया भाई माने ठीक भाव बुझुंट कि ओडिशा रे बुझुंट कि भारत रे बुझुंट कि भारत बाहर बुझुंट कि आपण मैंने जदि निरीह रही चुपचाप रही बसी रही यार समाधान हम ना जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ परंपरार गोटे महान व्यतिक्रम घटी भारत गोटे भारत बाहर गोटे जगतर नाथ नुहति से कौन भारत नाथ तेज संपर्क में अधिक सूचना पूरी ब्यूरो चीफ प्रदीप महांती आम सहित फोन लाइन जोड़ी प्रदीप एथर ये समय आसी जाइछि जे भक्त माने एवं आचार्य माने सामना को आसंतु मुह खोलंतु अदिनिया रथयात्रा संपर्क रे एवं गजपति महाराजा दिव्य सिंह देवंक ए बड़ प्रतिक्रिया पर कौन आमे ये अनुमान करबा कि इस्कन सह जेउ सब आलोचना होइछि सब विफल होइछि ता परे एही प्रतिक्रिया देखो आप जानते अदिनिया रथयात्रा प्रसंग में बारंबार आलोचना पर्यवेक्षण सत्वे संपूर्ण भाव में फेल मारी सीधा भी गजपति महाराज भी उद्वेग प्रकाश करने सहित भक्त समाज और आचार्य समाज को बर्तमान में चुप रहा जो रोचे भाव में निरंतर न रही आगु को मुह खोलिए से समय आसी महाप्रभुकर जगन्नाथ संस्कृति जो अवमानना कर जो मनमुखी भाव में राज चलती जहाँ भी आलोचना होता मानवे ना मैंने परोक्ष से स्वीकार कर सारी गजपति महाराज क्षोभ प्रकाश कर जो भाव में मनमानी चली केवल देश भीतर विदेश भी जो रथयात्रा अदिनिया रथयात्रा आयोजन कर
ତାକୁ କେହି ରୋକିବା ପାଇଁକା କାହା ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କାହାର ବି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ମହାରାଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁକା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁକା ଡୋନେସନ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କରିବା ପାଇଁକା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ବି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଯେମିତି ଭାବରେ ବିଚ୍ୟୁତ ରହିବ ତାକୁ କିଭଳି ସହଯୋଗ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତ ସେଇଗୁଡିକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସଂସ୍କୃତି ତିଥି ନୀତି ରୀତି ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପାଳନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆଜିକି ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ସମାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପଣ୍ଡିତ ଗବେଷକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁକା ପଡିବ, ନଚେତ ଅପପ୍ରଚାର 1 ନମ୍ବର 1 ଭାବରେ ରହିଯିବ ଏଇ ଅପପ୍ରଚାର। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟ ଆସିଛି, ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଗାରିମା ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ସବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ସେଇ ନେଇ ବି ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂର ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇସ୍କନ ଏ ମନୋମୁଖୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାହବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଉଚିତ ଭାବରେ ଜବାବ ରଖିବେ ବା ଉଚିତ ଭାବରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଏହି ବଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍କନ ତାର ମନମାନି କରିବ ସେହି ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ଭକ୍ତ ସମାଜ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ ଆକ୍ସନ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ ଆପଣଙ୍କର तमाम सूचना पाए।